bem, boa noite, então, oficialmente. Então, conforme tínhamos combinado dentro do nosso planejamento das aulas dos encontros da disciplina, temos hoje a participação presencial, não remota, de um professor estrangeiro, o professor Carlos Aymerich Cano, que é professor da Universidade de Corunha, na Espanha. Quero desde já agradecer também o apoio ali da coordenação do programa da FMP, professor Anísio, pela acolhida e pelo aporte para poder trazê-lo, né? E o professor Carlos, ele é parceiro aí de atividades de investigação de longa data, temos uma relação acadêmica aí de mais de 10 anos, contínua, anual, de interação e de interlocução. E o professor Carlos, ele é participante de um projeto de pesquisa que eu coordeno, e também ele está no Brasil por meio de um projeto financiado pela FAPERGS de internacionalização da pós-graduação. Então, trazendo ele aqui para compartilhar com vocês aqui na FMP também. Temos avançado aí nos estudos relacionados com o uso da inteligência artificial e, portanto, é nessa perspectiva, nessa linha que o professor Carlos vai conversar com vocês hoje. Obviamente, acho que não preciso fazer grande esforço para convencê-los da atualidade do tema, né, sobre questão de algoritmos, etc, porque estamos cercados inevitavelmente deles. Obviamente, também não preciso me esforçar para demonstrar os riscos e as potencialidades lesivas que isso traz aos direitos fundamentais e também, por via de consequência, para a atuação da jurisdição constitucional, dos tribunais constitucionais, no cumprimento da sua função aí de guardiães dos direitos fundamentais, e que tem grandes desafios aí. E o professor Carlos, pelo que sei, vai especificamente fazer uma abordagem comparativa aí entre a lei europeia e a lei brasileira agora de uso da inteligência artificial, que está saindo do forno, né? Então, acho que bastante importante, com aportes muito relevantes, o professor Carlos sempre muito competente, então tenho certeza de que vai ser muito proveitoso. E um agradecimento especial também pela disponibilidade, porque ele vem para o Brasil para regime de quase escravidão, tem que reconhecer, e ele nunca diz não, então realmente merece todo o reconhecimento. Obrigada, Carlos. Muito obrigado, professora Amónia. Bom, já comprovaram que a Amónia é amiga, né? Por isso, esta apresentação e essas palavras tão carinhosas. Eu tentarei só fazer jus às suas palavras e o tema que proponho para hoje, assim que estamos aí comprimidos no tempo, não porque non nos acollan máis nesta sala, senón porque ás 9 creo que ten un evento aí desportivo, né, que pode facer con que a xente o persoal vaya saindo, primeiro un, logo outra, etc. Né? É a regulación da inteligencia artificial no Brasil e na Unión Europea. En realidade serían as propostas de regulación, né? Ou, por mellor dizer, as propostas de regulación específica da inteligencia artificial no Brasil e na Unión Europea, por cuanto a inteligencia artificial ela se está regulada. Ela se está regulada pela normativa de protección de dados, ela se está regulada pelos dereitos fundamentais tamén que se aplican. Non é, a inteligencia artificial non é o faroeste, non é un mundo sen lei, mas a questão é a elaboración de normas especificamente dirigidas a regular os sistemas de inteligencia artificial. Ben, antes de máis, há unha questão de quais é que son os modelos regulatorios, non? Porque, falando dos modelos regulatorios, temos que responder resolver algúns dilemas. Autorregulación ou heterorregulación, que sería unha primeira questão. Bom, se prestamos ouvidos ao que están dizer xente de Microsoft, etc, etc, dicen, non,
non é preciso que nos regule nada, nós xa nos autorregulamos, né? E poden dizer, mas iso... Bom, eles fixeron o ano pasado unha normativa ben exixente para evitar unha coisa, cair en responsabilidade, por tanto, que egos ou, en fin, o deseño ou o mal uso ou posa derivar, no caso sobre todo estadounidense, en condenações, né, para esa empresa. Entón, esa sería a primeira questão. O segundo dilema a ser resolvido é e a regulación por medio de normas jurídicas, é dizer, normas xurídicamente vinculantes, das que o incumprimento supón, né, unha consecuencia xurídica en forma de sanción, de exclusión ou privación de algún dereito, etc., ou simplemente por medio de códigos éticos. Vamos establecer aquí uns principios que van orientar, etc., mas sen carácter xurídico vinculante. E para o caso de optarmos pela heterorregulación a través de normas xurídicas, ainda teríamos que resolver varias questões. Modelos ideais. No caso estadounidense falase do Black Letter Model, é dizer, bom, vamos a aplicar a inteligencia artificial as normas que xa existen, né? De alguma forma é dizer que isto do direito é como aquilo das grandes paixões humanas, xa estaban ali desde as grandes tragedias gregas, desde Shakespeare, por tanto son as mesmas, né? Entón os problemas xurídicos, os conflitos tamén son os mesmos, a propiedade, entón é simplesmente cando se dá un conflito, o xuíz, porque aquí o protagonismo neste modelo é o xudiciario, vai ter que resolver ese conflito interpersoal aplicando as normas xurídicas que xa existen e, no seu caso, adaptándoas, né, a esa nova realidade. Claro, este é un modelo de regulación ex post, no que o protagonismo é do xudiciario, né? E a pregunta sería, debe o direito resolver? Claro, frente a iso está o outro modelo, como Emergent Model, que dizer, non, isto da inteligencia artificial é unha realidade inédita, disto falase bastante tamén agora, né? Utilízase a palabra inglesa do hype, non sei se escutaron, que ven de hipérbole, né? Non é unha palabra inglesa, en realidade ven daquela palabra grega de hipérbole, entón eles fan de hype. O hype isto como unha especie de bolla, un balón, né? Mercado técnico, e no ámbito do direito isto se traduz tamén de forma en parte paradoxal, como veremos, en dizer, non, é que estos son tecnoloxías disruptivas, tamén escutarían falar diso do carácter disruptivo, né? A mesmo a teoría de como se dan esas tecnoloxías disruptivas, entón iso de disruptivo justifica tudo. Como isto da inteligencia artificial é unha tecnoloxía disruptiva, podes utilizar os dereitos as canções do Caetano Veloso para eu producir outras novas sen pagar, porque é disruptivo, né? Entón, como é disruptivo, todo o que había antes non serve, non. Vamos a ver, né? Entón, o Emergent Model sería, é unha realidade nova, o direito que xa temos non serve ou non, digamos, serve completamente para resolvernos, né, os problemas que ten. Além disso, é preciso nos anticiparnos porque os riscos son moito grandes, entón é mellor, né, actuarmos ex ante, prevendo quais son eses problemas, e dai, né, o protagonismo neste caso é do legislativo, e a pregunta non é debe o dereito, senón debería o dereito, né? Claro, teríamos aínda o modelo ético ou a regulación do risco. O modelo ético, bom, se esa regulación nova, se aceitamos que vai ser así, vai por o foco en questões morais, que pode levantar o uso da inteligencia artificial, e depois morais, né? Digamos, utilitarista, deontolóxica, etc., ou nunha regulación de risco, é dizer,
asúmese que a inteligencia artificial pode provocar danos en forma de vulneración dos dereitos fundamentais, en forma de vulneración dos dereitos tamén de propiedade, en forma tamén de ameaza ao medio ambiente, porque estamos falando duns volumes, né, de procesamento, de armazenamento de datos moito importantes e, por tanto, iso tamén ten unha repercusión ambiental e, por tanto, ese risco de un dano vir a se producir xustifica o título de intervención, né, que xustifica que o legislador estabeleza unha regulación baseada no principio de precaución. De precaución ou de prevención, como saben que cando o cálculo de risco de acordo con o estado, né, da ciencia nun momento dado imposibilite coñecer cual é o risco, né, de forma certa, pois debe prevalecer a precaución e, por tanto, esa actividade non debe ser autorizada. Ben, estes, como dixen antes, eran os modelos ideais. Na práctica, e vamos ver, analizando tanto o proxecto de lei brasileiro, que está en tramitación no Congreso Nacional do Brasil, cuanto a proposta, né, de regulamentación da Unión Europea, tamén en tramitación, na práctica temos regulações mixtas, né? Por que? Porque temos códigos éticos quer a nivel de cada país ou a nivel da Unión Europea, quer a nivel global, códigos éticos sobre o uso de inteligencia artificial auspiciados pola UNESCO, pola OCDE, etc. Temos pactos tamén de autorregulación, o que chegan, né, os poderes públicos con as principais empresas. Temos normas xa existentes que elas se aplican á inteligencia artificial e temos tamén propostas de novas normas especificamente dedicadas á inteligencia artificial que, pela súa vez, tamén combinan, né, o modelo ético, a defensa dos dereitos, etc., con un análise de riscos. Tá? Bueno. Ben, quais é que son, tamén dunha forma así impresionista, né, as tendencias globais? Bom, houve unha primeira fase de elaboración desde 2018 máis ou menos, né, de elaboración de documentos de principios e de orientações políticas xerais que en liña xeral vieron a coincidir, né, valores como a inteligencia artificial centrada na persoa humana, confiável e o servizo do ben común. Por enquanto, se é un código ético así, o papel pode con tudo, né? Non ten problema. Unha segunda fase de elaboración de estrategias ou documentos xerais de deseño de políticas públicas, foi o caso da Estrategia Brasileira de Inteligencia Artificial do ano 2021, no caso español, a Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial do ano 2020, que pela súa vez, né, desenvolvió un documento anterior, o Plano Coordenado da Unión Europea de 2018. Vieron depois os pactos con empresas privadas, né? E ven depois a fase na que estamos agora de elaboración de normas jurídicas especificamente dirixidas á regulación da inteligencia artificial. E os padróns regulatorios, agora entraremos neles, son bastante coincidentes. É dicir, estamos nun fenómeno que é un fenómeno global e, por tanto, ese fenómeno de globalización do dereito tamén aquí se produce. Principios e fundamentos comuns, né? A inteligencia artificial ten que estar ao servizo, né, da autonomía das persoas. A inteligencia artificial ten que ser para o ben común, ten que respeitar o medio ambiente, ten que promover e respeitar os dereitos fundamentais, especial non discriminar as persoas, non ser utilizada, né, para, en fin, aproveitar
ou se aproveitarem, digamos, as empresas privadas das fraquezas, etc., ou discapacidades que as persoas podan ter. Agnosticismo tecnolóxico, veremos que isto, nunha primeira fase, a norma xurídica, cando quería definir que era a inteligencia artificial, facía referencia a técnicas determinadas, procesamento de linguaxe natural, aprendizaxe automática, o machine learning. Agora, vendo que estamos nun fenómeno que evolúe dun xeito moito rápido, entón xa veremos, depois por como se define, a preferencia por non facer referencia a nenhuma técnica concreta. Unha regulación baseada na análise e nunha clasificación de riscos, tamén a definición da cadeia de valor e medidas de gobernanza. Ben, vamos agora a, tamén dun xeito rápido, de cualquier modo a presentación vai ficar para vocês, tá? Iso me vai permitir, porque senón acho que chegaríamos ao descanso do partido, máis ou menos. Tá, o fundamento. Ben, o fundamento, aquí sigo este modelo, tá, de dúas columnas. O regulamento a proposta de regulamento da Unión Europea sobre inteligencia artificial parte de que a inteligencia artificial, alén de ter moitos beneficios, etc., supón tamén un risco para determinados bens xurídicos, se chaman razóns imperiosas de reconhecido interese público, como é a saúde, como son os direitos fundamentais, como é a garantía dun elevado nivel de seguranza, e a partir dunha regulación baseada na proporcionalidade entre o grau de risco, o nivel de risco e o nivel ou a intensidade das limitações ou das intervenções de polícia que a lei introduce, pois se restringe a liberdade de empresa e a liberdade de circulación de servizos, tá? E de bens dentro do mercado común. O fundamento xurídico, porque as competencias da Unión Europea son competencias de atribuición, son competencias soberanas que os Estados membros repasaron a Unión Europea a través dos tratados, sería o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, medidas para asegurar o funcionamento do mercado único. O mercado único é un espazo territorial, económico, no que vigoran as chamadas liberdades comunitarias de liberdade de circulación de capitais, de servizos e de mercadorías. No caso do Brasil, se acudimos ao artigo 2 do proxecto de lei, pois tamén a centralidade da persoa humana, o respeito aos dereitos humanos e os valores democráticos, o libre desenvolvimento da personalidade, a protección do medio ambiente, igualdade, non discriminación, pluralidade, importante, respeito aos direitos traballistas, porque tamén, non só por aquilo de que agora xa están metendo medo de persoas e traballos que son dispensáveis e outros que non, senón porque en contra do que aparecería nunha primeira visão, o desenvolvimento de inteligencia artificial está creando tamén problemas do punto de vista traballista. En Kenia xa se creou o primeiro sindicato de moderadores de conteúdos, porque ChatGPT, etc., ten que moderar os conteúdos, e quen modera é unha persoa. Estaban sendo pagos a $2 por hora, entón dixeron, bom, aquí chegamos, todo moi novo, moi disruptivo, pero na Galiza diríamos a vaquiña polo que vale, vai pagar a vaca polo preço que la ten e non polo que... Logo, o desenvolvemento tecnolóxico e innovación, a libre iniciativa, a privacidade, promoción, en fin. Este artigo 2 do proxecto de lei brasileiro recolle ou reproduz realmente o que eran aquelas declaracións previas as que antes eu fiz referencia. Os principios tamén son similares.
O regulamento da Unión Europea recolle que son os 7 principios que xa no ano 2019 a Unión Europea estableceu como, de alguna forma, condições para o que se chamaba unha inteligencia artificial fiável e segura, né? Ou confiável e segura. A intervención e supervisión humanas, por tanto, os sistemas de inteligencia artificial deben estar focados na persoa apoiando a intervención humana e os direitos fundamentais en vez de limitar a autonomía das persoas. Solidez e seguranza, por tanto, os sistemas ten que ser fiáveis, seguros, sólidos, claro, antes de seren colocados no mercado. Outra cousa é a experimentación, né? Mas cando se coloca no mercado un sistema de inteligencia artificial, ele ten que ser ou ten que ter unhas mínimas garantías de solidez. A privacidade e a xestión de dados, né? Os cidadáns deben ter pleno dereito sobre os seus dados persoais e os dados que lles dicen respeito non deben ser utilizados para prejudicar ou discriminar eles, né? A transparencia debese garantir, isto é o que se chama ás veces con o acrónimo XAI, que quer dizer inteligencia artificial explicável, né? Debese garantir a rastreabilidade dos sistemas de inteligencia artificial. Veremos depois nas medidas de gobernanza como os sistemas ten que manter en registros completos de todo o seu funcionamento. Evitar a discriminación, diversidade, non discriminación e equidade. Os sistemas de inteligencia artificial deben ter en conta o conxunto de capacidades e necesidades humanas, o benestar social e medioambiental, incluído aí, dentro do benestar social, o respeito pelos procesos democráticos, que sabemos tamén que é non unha das ameazas destes sistemas de inteligencia artificial, e depois a rendición de contas, responsabilidade, quen responde. Na cadeia de valor responde quen fabricou o sistema, quen o adaptou para unha necesidade concreta. No caso do proxecto de lei brasileiro, o artigo 3, tamén ten aí 12, né? Principios, o crecimento inclusivo, autodeterminación, participación humana no ciclo de inteligencia artificial e supervisión humana efectiva, non discriminación, confiabilidade e robustez. Están vendo que máis ou menos son aí há bastante equivalencia, né? Aquí entramos xa, como di outro, en fariña. Vamos entrando en cousas máis densas, né? Claro, ámbito objetivo da aplicación. O tema é que é a inteligencia artificial. Cal é a diferencia entre un sistema de inteligencia artificial e un software cualquier, né? Pois ben, de acordo como regulamento da Unión Europea na última versión, que foi aprobada pelo Parlamento en xuño deste ano, que era ainda non há 2 meses, un sistema de inteligencia artificial é definido como un programa informático desenvolvido para operar con níveis diferentes de autonomía e capaz de, tendo en vista obxectivos explícitos ou implícitos, criar resultados tais como previsões, recomendações ou decisões que influencian ambientes físicos ou virtuais. Claro, entón, é un sistema informático que poda operar con diferentes graus de autonomía, algúns con autonomía total, né? Para producir previsões, recomendações ou decisões, e aquí faltaría, de conteúdos. Pasa que logo na explicación nos considerandos di, non, os conteúdos están dentro das previsões. Veremos depois porque iso dos conteúdos é importante, que influencian ambientes físicos ou virtuais. Cando vamos no banco para solicitar un empréstimo, nos aplican, né? Un sistema de inteligencia artificial para medir o noso risco crediticio. O resultado da aplicación dese sistema, que pode ser unha recomendación, depois ratificada por unha persoa física, influencia no ambiente físico, né? Tanto influencia que non me deron o empréstimo, né?
A influencia no ambiente virtual é que temos sistemas de inteligencia artificial que están checando ou que están avaliando outros sistemas de inteligencia artificial, nunha especie de o que dicíamos antes da moderación. Como é que se faz a moderación no chat GPT? Ten unha ferramenta de inteligencia artificial que faz, diríamos, a peneira bruta, né? Mas depois o fino ten que ser feito por persoas. Entón temos un sistema de inteligencia artificial que nun ambiente virtual que outro, né? Está ali operando. Ben, vexan o conceito de inteligencia artificial no proxecto de lei brasileiro. Di, é un sistema computacional con graus diferentes de autonomía deseñado para inferir como atingir un dado conxunto de obxectivos. Aquí xa dado conxunto de obxectivos ou non, logo direi por qué. Utilizando abordaxes baseadas en aprendizaxe de máquina e ou lógica de representación do coñecemento. Aquí iso do agnosticismo non é tan agnóstico así, né? Porque está facendo referencia a unhas técnicas determinadas. Entón, se a tecnoloxía vai evoluindo, teremos que modificar a definición, porque alguén pode dicir, non, porque este sistema non aplica nenhum destes, né, modelos. E por medio de dados de entrada provenientes de máquinas ou humanos como obxectivo de producir previsões, recomendacións ou decisóns que posan influenciar o ambiente virtual ou real. Por que digo o de nos dois falta referencia a conteúdos e por que aquí fala de diferentes niveis de autonomía e obxectivos explícitos ou implícitos no caso europeo e no caso brasileiro un conxunto de obxectivos dado? Porque que facen os últimos sistemas coñecidos de inteligencia artificial? Uses o chat GPT, sí, né? Que o que faz? Como funciona ese sistema? Sem medo. Como é? Ele é de provocação, ele é um sistema algorítmico criado de provocação. Tu provoca ele uma pergunta, por exemplo, que cor é o céu? Ele vai te dizer, o céu é azul. Mas ele que é o que produz? Conteúdo? Conteúdo, um texto. Há outro que é o DALL-E, né? DALL-E, suponho que é o nome do pintor, que produz imagens. Nós tivemos um caso aqui no Brasil do comercial da Volkswagen, né, que foi recriada uma artista já falecida por inteligência artificial e agora inclusive o... Sim, a Elis Regina. Isso. E agora inclusive o Conselho de Propaganda está analisando se é ético eles terem feito isso ou não, né, o Conselho de Propaganda. Na Espanha houve um caso de uma cantora, talvez vocês conheçam, a Rosalía. Sim. Que houve um cara, assim, um influencer, um hacker muito simpático que, com sistemas também destes, criou uma deepfake. Uma fotografia supostamente da Rosalía pelada, que não é. Que? O Papa. O Papa também? Usando um casaco, uma jaqueta de grife. Meu Deus. Ninguém está livre, né? É o Papa. Então, conteúdos. Claro, é o que se chama, falaremos disto ao final, a inteligencia artificial generativa. Tá? É o ChatGPT, o DALL-E, o BAR, e ademais o que está acontecendo é que está se dando, que do punto de vista xurídico tamén levanta un desafío, porque no ámbito europeo, por un lado está este regulamento de inteligencia artificial e por outro lado está o regulamento de plataformas digitais, e no Brasil tamén está este proxecto de lei de inteligencia artificial e a outro tamén de plataformas digitais, né? Mas están vendo que están confluindo. Agora, cando entran no Bing de Microsoft, se aplica un sistema de inteligencia artificial. E se entran no Google, está aplicando outro, que é o BART. O cual, né, vemos como esa confluencia está se producindo. Volveremos sobre isto depois. Exclusões. No proxecto de lei brasileiro non há nenhuma exclusión obxectiva do seu ámbito de aplicación. Todo o que cae naquela rede, daquela definición, é peixe para ele.
tudo a inteligencia artificial e se aplica ao proxecto, polo menos no seu estado actual. No caso europeo, primeira exclusión: o regulamento non se aplica a inteligencia artificial aplicada a fins militares. Se vamos ali a unha zona pouco conturbada na fronteira entre Rusia e Ucrania, ali vemos inteligencia artificial moita. E vemos robots asasinos tamén. Hadróns que se soltan, ten autonomía de 40 horas, e xa non é o cara que está comando da PlayStation desde un container de Oregón, non. E xa ele só detecta, xulga que aquilo é un enemigo, esa é unha exclusión. Neste momento há nas Nações Unidas, supoño que non con moito suceso, porque tamén se intentaron prohibir as minas antipersoa, tamén as bombas estas de, como que chaman, de fragmentación. Agora Estados Unidos acaba de dar bombas destas para Ucrania, entón, e na Unión Europea están prohibidas, mas e supoño que este convenio, esta convención das Nações Unidas, está auspiciando as Nações Unidas para prohibir as armas letais autónomas, robós con capacidade de matar autónomamente sen supervisión humana, pois veremos. Logo, no regulamento europeo tamén están excluídos, se poin así, os sistemas de inteligencia artificial que facen parte de rodas ou de asas, rodas, agua e ferrocarril. Por qué? Porque todos aqueles sistemas que se aplican a vehículos de automoción, aviación, mas claro, aviación incluído tamén todo o que ten a ver coa seguranza da aviación. Por exemplo, os controis biométricos nos aeroportos están excluídos deste regulamento. Criticado, polo que depois veremos. Todo o que ten a ver tamén con infraestructuras, hidráulicas, etc., e o que ten a ver co ferrocarril. Qual é o argumento? Di a Comisión da Unión Europea: bom, como estes produtos xa están regulados a través de actos legislativos específicos, xa no seu momento, cando revisemos aqueles actos, xa aplicaremos estes requisitos que están neste regulamento. Por enquanto, van ser. E tamén, sistemas de inteligencia artificial que estexan en funcionamento antes, e que entraran en funcionamento antes de pasados 12 meses desde a entrada en vigor do regulamento, tamén van seguir. Entre eles o ChatGPT, todo isto que se está creando agora. Por iso o tempo aquí é importante. Este regulamento estaba previsto que se aprobase a fins do ano pasado. Ora dis, no, a presidencia española da Unión Europea, no, antes de decembro vai estar. Parece que non. E durante ese tempo van entrando novos produtos. Todo o que xa se coloca no mercado antes xa non vai estar sometido ao regulamento, salvo, di, que sexan suxeitos a alterações significativas en termos de consixan ou finalidade prevista após esa data. Depois, a ver como interpretamos, tamén os sistemas de inteligencia artificial utilizados pela propia Unión Europea a través de Frontex, para ese controlo tan humanitario que faz a Unión Europea das fronteiras e no ámbito tamén da seguranza. Aquí se me colou o galego, sería un C e non está. Tamén eses tampouco se vai aplicar. Entón, ámbito subxetivo da aplicación. A quen se aplica? Claro, importante, estamos falando de unha actividade que realmente o criterio territorial ten un valor relativo, porque eu podo estar na Guiana operando un sistema de inteligencia artificial e os efeitos dese sistema repercutindo aquí en territorio do Brasil. Entón, de acordo con o artigo 2 do regulamento, se aplica a fornecedores, fabricantes,
que coloquen no mercado ou coloquen en servizo sistemas de inteligencia artificial no territorio da Unión Europea estexan ou non establecidos en territorio da Unión Europea. Pode ser a Huawei da China, pode ser, né? O que for, se quer colocar un produto de un sistema de inteligencia artificial vai ter que se someter a esta regulamentación. Segundo, utilizadores de sistemas localizados na Unión Europea, e por utilizadores os de carácter profesional. O utilizador para fins únicamente privados está fora do regulamento. E tamén fornecedores e utilizadores localizados nun país terceiro se o resultado producido for utilizado dentro da Unión Europea. Então, o proxecto de lei brasileiro define os axentes, no seu artigo 4, de inteligencia artificial dun modo similar, fornecedores e operadores, né? Que sería o equivalente ao utilizador na terminoloxía do regulamento de información de persoa natural ou xurídica, mas non establece nenhuma, digamos, referencia territorial. E aí vocês me van corrixir, porque coñecen moito máis o dereito brasileiro, claro, que posso coñecer. Se o proxecto de lei ficar así, non dicer nada, só se aplicaría a fornecedores establecidos en territorio brasileiro. Ou serían tamén importadores, por exemplo. Non sei. Mas, tal vez, fose bon especificar alguma coisa a respecto disso. Dizer que aos efeitos dese proxecto de lei tamén fornecedores ou operadores situados, localizados ou establecidos nun outro país, desde que os resultados ou desde que ese sistema de inteligencia artificial, no caso do fornecedor, sexa colocado no mercado brasileiro, ou no caso dos operadores, os resultados desa operación se producen en territorio brasileiro. Mas, tá. Requisitos xerais, que son, basicamente, se corresponde co que víamos antes dos principios tamén, o de control e supervisión humana, robustez técnica e seguranza, privacidade e gobernanza de datos, transparencia, etc. Estes son os requisitos que deben cumprir todos os sistemas de inteligencia artificial. Depois se concretiza, mas todos, con independencia da súa clasificación de riscos. Cualquier sistema de inteligencia artificial que se queira colocar no mercado ten que responder a estes criterios. O xeito en que eses requisitos deben ser cumpridos depois xa varía. Dependendo, veremos, de se clasifica como sistema de inteligencia artificial de risco elevado ou de risco, digamos, normal, como os demais sistemas. No caso brasileiro tamén há, no artigo 5, uns requisitos que se expresan en forma de direitos. É unha perspectiva diferente. A lei brasileira, o regulamento europeo, un regulamento típico de policía, feito a outros regulamentos europeos tamén, o chamado REACH, que é o de sustancias químicas, tamén establece unha clasificación de risco, sustancias químicas prohibidas, de elevado risco, ou establecendo, dependendo dese nivel de risco, uns requisitos ou outros. O caso do proxecto de lei brasileiro, o esquema máis, diríamos, privatista, de defesa do consumidor e dos utentes de sistemas de inteligencia artificial, das persoas, e por iso tamén regula directamente a responsabilidade. Entón, establece unha serie de direitos das persoas e a seren exercidos na forma que se a dereito ten que haber unha acción tamén, descritas nese capítulo, o dereito a información previa cando interase con sistemas de inteligencia artificial, o direito a explicación sobre a decisión, recomendación ou previsión tomada por sistemas de inteligencia artificial, por tanto, ten que haber depois unha explicación, o dereito a contestar decisións ou previsóns de sistemas de inteligencia artificial que produzan efeitos jurídicos significativos, o dereito a determinación e participación humana
ter decisões de sistemas de inteligencia artificial tendo en conta o contexto, etc. Aquí sería a questão no ámbito da administración pública. Será que este dereito a determinación a participación humana se estende a adopción de actos administrativos discrecionarios ou non? Porque nun acto administrativo vinculado non há maior problema, né? Mas nun acto discrecionario ou nunha sentenza, o xuiz ou a xuíza pode estar auxiliado por un sistema de inteligencia artificial, mas parece que a decisión última, né? O direito a non discriminación e a corrección de vieses discriminatorios, direitos indirectos, ilegais ou abusivos, o direito á privacidade e a protección de datos. Ben, a partir daqui, além destes requisitos xerais, né, aplicáveis a todos e cualquier sistema de inteligencia artificial, un proxecto e outro establecen unha clasificación segundo o risco. E é, diríamos, unha clasificación tríplice, né? Prácticas de inteligencia artificial prohibidas, que se corresponde, no caso europeo, que se corresponde coas prácticas ou sistemas de inteligencia artificial cualificadas como de risco excesivo, tá? Tamén prohibidas. Prácticas de risco elevado, no caso europeo, que se corresponde con os sistemas ou prácticas de alto risco no proxecto brasileiro, e finalmente os demais, né? Demais sistemas ou prácticas de inteligencia artificial que están sometidas simplesmente a determinadas obrigações de transparencia. Pois se me está atendendo un chatbot, cando xamo a Corsan, né? Ou a, non sei, Electrobras, ou, né? Teño direito a saber que estou sendo atendido por un chatbot, lo menos antes de bater. Teño direito a saber iso. Si alguén intenta manipularme informativamente, ou unha fotografía manipulada, un vídeo manipulado, teño dereito a saber que iso é o que se chama unha deepfake. Por tanto, de alguma forma ten que aparecer que iso é falso, né? Ben, avaliación de risco, claro. A questão é, temos prácticas de inteligencia artificial prohibidas, de alto risco, e as outras. Mas, quen vai determinar ou situar un sistema dado nun lugar ou noutro? Quen vai facer esa avaliación? Ben, no caso europeo, con carácter xeral, a clasificación é realizada pelo propio fornecedor. Para facer isto, pode estar guiado por normas técnicas, por especificacións técnicas, igual que pasa con os produtos eléctricos, elevadores, vehículos, né? Tá? Mas vai ser electrónico. Ora ben, no exercicio das funcións de supervisión e de vigilancia do mercado que ten as autoridades, logo veremos cual é, né, a gobernanza do punto de vista orgánico, organizativo deste sistema de inteligencia artificial, os órganos competentes poden, ou as autoridades competentes poden revisar esa clasificación e, como veremos tamén, impor as sancións correspondentes. Non, mire, é que você clasificou isto como de risco ordinario cando é de risco elevado, ou directamente este é un sistema prohibido, porque está facendo unha identificación biométrica das persoas en tempo real dun xeito que está prohibido, tá? No caso brasileiro, tamén, previamente a súa colocación no mercado, todo o sistema de inteligencia artificial pasará por unha avaliación preliminar realizada pelo fornecedor. É a propia empresa, tá? Microsoft, Google, Amazon, esas da GAFAM que lle chaman, saben, non? Que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ben, e para a clasificación de seu grau de risco, curso e registro considerará os criterios, tá, establecidos nese capítulo. Mas
a autoridade competente pode determinar a reclasificación, claro, ex post, unha vez que se está no mercado, funcionando, pode ser a través de reclamações, né, dos afectados, das persoas afectadas, pode ser a reclasificación, mediante notificación previa, ben como determinar a realización dunha avaliación de impacto algorítmico, veremos depois en que consiste, en principio esta avaliación de impacto algorítmico é só para os sistemas de alto risco, e se o resultado da reclasificación identificase o sistema como de alto risco, a realización da avaliación de impacto algorítmico que son das demais medidas serán obrigatorias sen presuízo das penalidades, né, a que houber lugar. Entón, o sistema ven que máis ou menos é similar. Ben, e quais é que son os sistemas prohibidos ou de risco excesivo? No caso europeo, lembren, há moitos que poden ser prohibidos, como están en funcionamento, van seguir aí. Há moitos que poden ser prohibidos de acordo con o que vamos ver, mas como están sendo aplicados pela Unión Europea no controle de fronteiras, van seguir aí. Ou como están sendo aplicados en aeroportos para identificación biométrica de pasaxeiros, van seguir aí porque están sometidos a outros regulamentos que non este. Entón, primeiro, sistemas de inteligencia artificial concebidos, aquí xa é o problema. Non é que teñan por efeito, senón que fosen deseñados para, para distorcer o comportamento humano, pasíveis de provocar danos físicos ou psicolóxicos. Sen chegar a producir o dano xa o mero feito de distorcer o comportamento, contudo, esa prohibición é de colocación no mercado, non se estende a fins de investigación, de pesquisa, desde que, claro, esa pesquisa cumpra tamén coas normas éticas de... Ben, segundo, sistemas de inteligencia artificial para clasificación social de persoas singulares para uso por parte das autoridades públicas ou no seu nome. Que son sistemas que avalían a credibilidade das persoas con base no seu comportamento social ou en determinadas características da súa personalidade. Estes sistemas están prohibidos porque se entende que producen, que provocan un risco excesivo de tratamento prejudicial ou discriminatorio face determinados grupos ou determinados colectivos. E tamén están prohibidos sistemas utilizados por autoridades públicas ou en seu nome para avaliaren ou clasificaren a credibilidade de persoas singulares durante un certo período con base no seu comportamento social ou características persoais coñecidas ou previsibles para conducir a alguma das situacións que como consecuencia desa avaliación se dea un tratamento prejudicial ou desfavorable de certas persoas ou grupos en contextos sociais non relacionados con os contextos en que eses dados foran xerados ou recollidos, logo veremos algún exemplo, ou ben tratamento prejudicial ou desfavorable de certas persoas ou grupos que é injustificado ou desproporcionado, mesmo se aplicando no mesmo contexto no cual aqueles dados foron coletados, face o seu comportamento social ou a gravidade do mesmo. En Holanda, un caso similar a este, de uso por parte dun sistema artificial por parte das autoridades públicas, provocou a queda dun goberno. E o caso Siri, se procuran SYRI. E o caso foi basicamente o seguinte: como estamos no hype, na disrupción, e os políticos se deslumbran muito facilmente, eu fui político, entón non me deslumbraba. Eu era dos que non me deslumbraba, mas chegan ali xunto do goberno holandés e diz: teño un sistema magnífico, tú vas poupar moito nestas axudas sociais que das e que há moita fraude aquí. Entón, aquí ten este sistema que vai a partir dunha coleta de dados dos beneficiarios, de axudas sociais de diverso tipo, detectar a fraude. Detectaron moita fraude, eliminaron moitas axudas sociais, mas
nin a fraude era tal fraude en moitos casos, e resulta que os dados colectados e transferidos procesados fez con que se retirasen as axudas sociais de familias de origen inmigrante, maiormente de origen árabe, etc. etc. O goberno acabou recoñecendo que houve un funcionamento discriminatorio daquele sistema, tiveron que indemnizar. Claro, non foi o goberno porque un día acordase o primeiro ministro, eu acho que non, foi porque houve toda unha serie de protestas, organizacións non gubernamentais, etc. Ben, e o risco destas questões. Pegan dados que non ten a ver co ámbito no que eses dados van ser despois utilizados, que é a fornecimento da axuda social, para aplicalos noutro, nese caso, cun viés discriminatorio. Ben, o artigo 14 do proxecto de lei brasileiro recolle máis ou menos son vedadas o uso de sistemas de inteligencia artificial que empreguen técnicas subliminares que teñan por objetivo ou por efeito, é ben millor a redacción brasileira, non di concebidos para, di por objetivo ou por efeito. Aí xa entra tudo, inducir a persoa a se comportar de forma prejudicial ou perigosa, tampouco exixe o dano, basta con o perigo, tras súa saúde ou seguranza ou contra os fundamentos do Estado. Exploren cuaisquer vulnerabilidades de grupos específicos de persoas naturais, tais como as asociadas a súa idade, deficiencia físico-mental, de modo a inducilas a se comportar de forma prejudicial para a súa saúde, etc. Tamén, polo poder público, están prohibidos para avaliar, clasificar ou ranquear as persoas con base no seu comportamento social ou en atributos da súa personalidade por medio de puntuación universal para o acceso a bens e servizos e políticas públicas de forma ilexítima, porque os dados foron coletados no ámbito, levados para outros, etc., ou desproporcional. Entón, há unha certa correspondencia, mas eu acho que está ben millor e ben técnicamente o artigo 14 do proxecto de lei brasileiro. Outro, identificación biométrica a distancia en tempo real. Non sei se seguiron, por exemplo, eses protestos que houve no Hong Kong, na China. A verdade é que os chineses e coa pandemia tamén desenvolveron todo un sistema que gravaba as persoas en tempo real, sabían perfeitamente quen era aquele cara, por moito que estivese medio tapado que estaba naquele protesto, e aplicaban as sancións correspondentes. Ben, está prohibido os sistemas de inteligencia artificial para identificación biométrica a distancia en tempo real de persoas singulares en espazos accesíveis ao público para manutención da orde pública, é dicir, está prohibido só para fins policiais. Outras finalidades podese permitir, sería unha práctica ou un sistema de alto risco, non prohibido. Só há 3 exceções, claro. Procura de potenciais vítimas do crime. Ameaza sabido a seguranza física de persoas singulares ou ameaza de ataques terroristas. Non vale con declarar o estado de emerxencia, non? Ten que ser unha ameaza concreta. E identificación ou instauración de ações penais ás que se refere a decisión cuadro sobre o mandado de detención europeo. Ese mandado de detención europeo é unha especie de orde de detención a nivel europeo para toda unha listaxe de delitos, pois terrorismo, tráfico de persoas, tráfico de drogas, etc. É unha lista fechada de delitos. Ben, como temos que aplicar estas salvidades, estas excepcións establecidas na proposta de regulamento? Os considerandos, que ven ser como exposición de motivos, di que a decisión que se acolle unha destas excepcións ten que ser, primeiro, motivada aludindo, justificando cual é a natureza desa ameaza para os dereitos e as liberdades, di que cada utilización singular debe se suxeitar a unha autorización tamén singular, judiciaria, algo similar á entrada en domicilio, por exemplo, e
en terceiro lugar, que esas excepções ten que figurar expresamente previstas na normativa de cada Estado membro. O regulamento é como se fose o cardapio e logo o Estado membro, España, Francia, que na súa normativa, reserva de lei, terá que establecer quais é que son eses casos. Ben, no caso brasileiro, tamén, no ámbito de actividades de seguranza pública, o mesmo, policiamento, somente permitido o uso de sistemas de identificación biométrica a distancia de forma continua en espazos accesibles ao público. Aquí tamén esa noción de espazos accesibles ao público é común, é definida nos dois, há un artigo de definições, e non é só espazos públicos no sentido de titularidade pública, como ser prazas, rúas, vías públicas, mas tamén espazos privados abertos ao público. E di, cando houber previsión en lei federal específica, por tanto, reserva de lei, e autorización judicial en conexión con a actividade de persecución penal individualizada nos seguintes casos: persecución de crimes pasíveis de pena máxima de reclusión superior a 2 anos, busca de vítimas de crimes en persoas desaparecidas ou crime en flagrante. Entón, aquí estaríamos nunha coisa similar. O último texto do Parlamento Europeo alarga a listaxe de prácticas prohibidas de o recoñecimento facial e cualquier outra forma de sistemas de identificación biométrica remota en tempo real en espazos de acceso público para fins de aplicación da lei, tamén o proíbe, salvo que estesen suxeitos a autorización judicial previa e se sean necesarios para a investigación de infraccións penais graves, os sistemas de policiamento preditivo, que en base tamén ao comportamento das persoas, sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles das persoas físicas, como pode ser discapacidade, raza, etc. Sistemas de recoñecimento de emoções usados na aplicación da lei, silenciamento de fronteiras, locais de traballo e institucións educacionais. Moito bonito, mas se está en funcionamento antes de que entre o regulamento en vigor, vais a seguir aplicando. E a creación tamén de banco de dados de recoñecimento facial con base na colecta discriminada de dados biométricos das medias sociais ou de circuitos fechados de televisión. Este sería tamén os novos. Quais é que son os de risco elevado? Ben, de risco elevado, no caso europeo, clasifícanse como de risco elevado aqueles que supón unha ameaza para a saúde, a seguranza, os dereitos fundamentais, protección das crianzas, do ambiente e outros razóns imperiosas de interese público, e que son incluídos nun anexo do regulamento, que a propia Comisión pode ir actualizando desde que se dean algunhas circunstancias. Claro. Nesa actualización que faz a Comisión dese anexo, debe tomar en consideración a finalidade, grau e probabilidade de utilización potencial, intensidade e magnitude dos danos, etc. Outros produtos. Há produtos que incorporan sistemas de inteligencia artificial e que están abranxidos por outras normas da Unión Europea. Brinquedos para crianzas, elevadores, máquinas, equipamentos de radio, etc. Entón, a eses tamén están clasificados como sistemas de inteligencia artificial de risco elevado. Se há un brinquedo que utilizan as crianzas, pois parece que iso está justificado. Mas só o sistema, non o produto que os incorpora. O produto que os incorpora terá que cumprir coa normativa aplicable a brinquedos, e logo, a clasificación dun sistema de inteligencia artificial como de risco elevado, que é o que acabamos de dizer, non significa que a súa utilización sexa lícita á luz de outras normas da Unión Europea ou dos Estados membros. Vale, pode ser un produto que incorpora un sistema de risco elevado e cumpre con os requisitos que establece o regulamento, mas logo terá que cumprir con os que establece a normativa de,
né? Brinquedos, elevadores ou o que for. No caso brasileiro, aplicación como dispositivos de seguranza na xestión e no funcionamento de infraestructuras críticas, controle de tránsito e redes de abastecemento de agua e electricidade. Básicamente o que está nese anexo terceiro que antes me referi. Educación e formación profesional tamén está nese anexo, incluindo sistemas de determinación de acceso a institucións de ensino ou de formación profesional ou para avaliación e monitoramento de estudantes. O vestibular, né? Vamos a aplicar un sistema de inteligencia artificial para ver quen pasou no vestibular. Bueno, pois é de risco elevado. Por que será de risco elevado? Que risco hai aí? Discriminatorio, né? É unha questão avaliación e monitoramento de estudantes. Que sistemas de inteligencia artificial son usados para avaliación de estudantes? Cada vez é máis complicado, non? Por ChatGPT, todo isto. Nos alá temos un que disponibiliza a miña universidade que se chama Turnitin. Eu paso o traballo dos alumnos pelo programa e ten un tanto por cento de probabilidades de copia. Bueno, pois tamén sería de risco elevado. Tá? No caso europeo, salvo que estés en funcionamento antes, entón xa vai seguir. Que? Claro. Depois, recrutamento, triaxe, infiltraxe, avaliación de candidatos sobre promoções ou cesações de relacións contractuais de traballo, importante, repartición de tarefas. Repartición de tarefas é importante porque todo o que se chama nestes traballos de plataforma, Uber, etc., o traballo se reparte en función de algoritmos tamén, de sistemas de inteligencia artificial, bastante opacos. Entón, o ser de risco elevado van estar sometidos, entre outras obrigações, de transparencia. E, ademais, aquí fala non só de traballadores, senón tamén emprego por conta propia. Tamén, avaliación de criterios, acceso, elegibilidade de concesión de regulación de servicios privados e públicos considerados esenciais, né? Avaliación da capacidade de funcionamento das persoas, bancos, envío o establecimento. Os demais están todos no anexo, mas este non está, este último, e eu acho que tamén é importante. Envío o establecimento de prioridades para servizos de resposta a emergencias, incluindo bombeiros e asistencia médica. Os sistemas de inteligencia artificial que poden facer a triaxe no plantón dun hospital, né? Tamén ten un risco, né? E depois do que vimos na pandemia, naquele primeiro momento que non había respiradores, por exemplo, pois é evidente que há un risco aí e que como mínimo ten que ser de risco elevado. Bom, aquí continúan. Isto, voume repetir, que senón non vamos ter tempo para, diría, para ver o partido do Grêmio, mas que aí tenemos. Tá. Tamén, tanto no caso brasileiro como no caso europeo, esa relación, esa listaxe de sistemas de risco elevado pode ser actualizada, né? Pola autoridade competente, desde que se dea, isto é, no caso brasileiro, artigo 18, unha serie de requisitos. A implementación en larga escala, importante para o que veremos despois da inteligencia artificial generativa, o que se chaman os foundation models, que o sistema posa impactar negativamente no exercicio de direitos e liberdades, que ten un alto potencial ganoso, que teña un baixo grau de transparencia, un alto nivel de identificación dos titulares dos dados, por exemplo, dados genéticos ou biométricos. Cando existiren expectativas razoables do afectado, cuanto ao uso dos seus dados persoais no sistema, en especial a expectativa de confidencialidade como no tratamento de dados sigilosos ou sensibles. Ben, quais son os requisitos? Agora xa sabemos quais van ser clasificados como de risco elevado. E que acontece con eles? Ben, pois que esa clasificación supón a aplicación dun réxime xurídico determinado, dunha serie de obrigações. Tá? Sintéticamente, porque no caso do regulamento europeo,
os sistemas de risco elevado, os fornecedores de sistemas de risco elevado ten que contar un sistema de xestión de riscos, que é un proceso interactivo e continuo durante todo o proceso, o ciclo de vida que se chama do sistema. Veremos que isto me corresponde bastante con o que na lei brasileira se chama o avaliación de impacto algorítmico. Tamén é un sistema interactivo todo o longo da vida do sistema. Gobernación de dados. Toda unha política de uso de dados non só durante o funcionamento, tamén para o deseño, para o treino e, claro, no funcionamento. Isto é moito importante porque o viés discriminatorio e enviesamento dos sistemas obedece en moitos casos a como eles foron treinados ou, como se dá en chamar, as benchmark dataset, é dicir, as bases de dados que foron empregues para utilizar o sistema, que tamén aí cada vez son as mesmas e cada vez provocan eses problemas en sistemas de identificación facial que son persoas brancas ou questões así. Documentación técnica. Antes da colocación no mercado, o fornecedor ten que disponibilizar unha documentación técnica completa. Isto é importante tamén porque a responsabilidade do utilizador ou do operador vai depender disto. Se o operador utilizar o sistema vulnerando disposto o que di a documentación técnica, entón a responsabilidade vai ser dele, non do fornecedor. Igual que as bulas dos remedios. Estaba advertido aí, então. Ben, manutención de registros. Que antes falamos disto. Os sistemas ten que contar con un sistema automático de registrar todos os eventos que se producen, permitindo a súa rastreabilidade todo o longo do seu ciclo de vida. A transparencia. O sistema ten que ser transparente, explicable, é dicir, os utilizadores e tamén as autoridades de supervisión ten que ser capaces de interpretar o resultado do sistema e utilizalo de forma adecuada. Supervisión humana. O sistema debe contar con medidas de supervisión humana adecuadas antes de ser colocado no mercado, incluída, digamos, o freio de mão, o botón de pánico, que en último extremo a persoa posa parar o sistema. E logo, finalmente, por fin, garantías de certidão, solidez e ciberseguranza, que se sean robustos do ponto de vista técnico. No caso brasileiro, alén daqueles requisitos xerais do artigo 19, ten que ter a documentación en formato adecuado ao proceso de desenvolvemento e a documentación técnica. Uso de ferramentas de registro automático de operación do sistema, a manutención de registros. Realización de testes para avaliación de niveis apropiados de confiabilidade conforme o sector e o tipo de inteligencia artificial, que sería o de certidão, solidez e ciberseguranza. Medidas de xestión de dados para mitigar e prevenir vieses discriminatorios, incluindo a avaliación de dados con medidas apropiadas de controle de vieses e unha composición de equipe inclusiva responsable pela concepción e desenvolvemento do sistema e orientada pela busca da diversidade, porque ten que ser diversos os dados con que o sistema seña deseñado e treinado para evitar eses enviesamentos. E finalmente, o de explicabilidade. Como ven, os requisitos son similares. O problema está sempre, vale, estes son os requisitos, mas e quen vai ser o responsável de comprobar que eses requisitos son cumpridos? Porque o papel, como dicíamos antes, pode con tudo. Ben, no modelo da proposta de regulamento da Unión Europea, antes de colocar no mercado un sistema de inteligencia artificial de elevado risco, primeiro, o sistema debe ser desenvolvido usando avaliacións internas de impacto de inteligencia artificial ex ante e códigos de conducta supervisionados por equipes multidisciplinares, mas todo isto dentro do propio fornecedor. El ten que acreditar que conta con iso, mas é ele propio, non é un terceiro externo a ele. Segundo, o sistema de inteligencia artificial de alto risco debe pasar por unha avaliación de conformidade.
aprobada antes da colocación no mercado e continuamente reiterada cada vez que o sistema é alterado. Quen faz esta avaliación de conformidade? Regra xeral, o propio fornecedor. Con dúas excepcións, en que vai ter que ser un terceiro externo o fornecedor. Sistemas de identificación biométrica, non os prohibidos, mas aqueles que son os permitidos, que son de risco elevado, e sistemas que ten por finalidade, non por efeito, entón aquí centramos no tema subjetivo, realizar inferencias sobre persoas sobre a base de dados partindo de dados biométricos, incluídos os sistemas de reconhecimento de emocións. Nestes dois casos, se entende que por se referire a ámbitos ben sensíveis, a avaliación de conformidade ten que ser realizada por un terceiro externo, que é o que se chama, veremos depois, organismo de notificados. Ben, depois, os sistemas autónomos de inteligencia artificial de alto risco deben registrarse nunha base de dados específica da Unión Europea e van ter un número de identificación tamén. E, finalmente, teñen que obter a declaración de conformidade conforme pasaron esa avaliación e logo terán unha marca que é a marca CE, que quer dizer Conformité Europea. Claro, esa marca igualmente ten o seu consenso. No caso brasileiro, o artigo 22 di avaliación de impacto algorítmico, que sería o equivalente a esta avaliación de conformidade, ten que ser realizada a obrigación dos agentes de inteligencia artificial. Quen son os agentes de inteligencia artificial? Fornecedores e operadores ou utilizadores. Por tanto, son eles. En todo caso, a autoridade competente vai ser notificada sobre o sistema de alto risco, ten que ser compartillada con a autoridade esa avaliación preliminar e de impacto algorítmico. A preliminar, lembran que era de clasificación como nun risco global. Logo, a avaliación de impacto algorítmico ten que ser realizada por un profesional ou equipe de profesionais con coñecimentos técnicos e independencia funcional. Pode ser dentro da empresa, mas con independencia funcional, certas garantías de inamovilidade, etc. E diz o parágrafo único: caberá a autoridade competente regulamentar os casos en que a utilización ou auditoría da avaliación será necesariamente conducida por profesional ou equipo de profesionais externos. Entón vai depender. Na lei non está, mas a autoridade pode, desenvolvendo a lei, prever algúns casos. A metodoloxía desa avaliación: preparación, cognición do risco, mitigación de riscos encontrados, monitoramento e, como dixía antes, esa avaliación vai ser un proceso de impacto algorítmico, un proceso iterativo continuo todo o longo do ciclo de vida do sistema. Para os restantes sistemas de inteligencia artificial, é dizer, aqueles que non son nen prohibidos, nen de risco elevado ou alto risco, pois hai obrigas xerais, no artigo 52, que os sistemas de inteligencia artificial que interasen con persoas ten que informar elas de que están interaxindo con un sistema de inteligencia artificial. Os sistemas de recoñecimento de emocións ou de caracterización biométrica ten que informar as persoas expostas a eles sobre o seu funcionamento, con a excepción dos que sirvan para detectar, prevenir, investigar ou reprimir infraccións penais. E os sistemas que xeran ou manipulan conteúdos de imaxe, audio ou vídeo considerablemente semellantes a imaxes, textos, audios reais, ten que expresamente divulgar que ese conteúdo foi xerado artificialmente, que se chaman as deepfake, ou falsedades profundas. No caso brasileiro, o artigo 19, establece os agentes de inteligencia artificial establecieron estructuras de gobernanza e procesos internos. Isto é para todos, medidas de transparencia quanto ao emprego dos sistemas, transparencia quanto ás medidas de gobernanza, medidas de gestión de dados adecuados, legitimación de tratamento de dados conforme a normativa de protección de dados, etc. Bueno, controle. Unha vez que se coloca no mercado, o risco non desaparece. Entón,
Aí, os fornecedores, primeiro, deben criar un sistema, no caso do Regulamento Europeo, de acompañamento pos-comercialización. Segundo, deben comunicar inmediatamente ás autoridades competentes dos Estados membros cuaisquer incidentes e, ademais, con graves ou anomalías dos sistemas. Logo está a fiscalización de mercado. As autoridades dos Estados membros e a Autoridade Europea de Protección de Datos ten acceso total aos dados de treino. Isto é importante. Ten acceso ao código fonte dos sistemas de risco elevado. Validación e teste dos fornecedores ben como código fonte do sistema, sen presuízo depois de que se respeiten a confidencialidade de determinadas informacións. Non se divulguen, mas eles ten que poder accesar a eses dados. A gobernanza, se prevé funcións da Comisión da Unión Europea para desenvolver normativamente, para facer a solicitud de normas técnicas. Créase un Comité Europeo de Inteligencia Artificial con funcións de asesoramento e coordinación. As autoridades nacionais, cada Estado membro debe prever unha ou varias autoridades independentes en materia de inteligencia artificial con funcións de supervisión, vigilancia de mercados e notificación. Por notificación é acreditación ou autorización de entidades privadas que realizan as avaliações de conformidade. E finalmente estarían os organismos notificados, que son esas entidades privadas habilitadas para realizar avaliações de conformidade. No caso brasileiro tamén há un capítulo dedicado á supervisión e á fiscalización, de que o Poder Executivo designará unha autoridade competente para selar pela implementación e fiscalización da presente lei e establece quais son esas funcións. Ten que articularse coas autoridades reguladoras en outros ámbitos, fiscalizar e aplicar sancións en caso de desobediencia e utilización de sistemas. En que tempo estamos? Sigo tamén humidificar a garganta. Non sei se vou utilizar agora un sistema dedicado a influir nas miñas emoções ou na miña sede, mas non é simplemente un sistema natural, non artificial, que é... Exactamente. E depois, tamén pode solicitar ás entidades do poder público que desenvolvan sistemas de inteligencia artificial un informe específico. Pode, se caso de se abrise un procedimento administrativo, celebrar un compromiso con os axentes para eliminar irregularidades, incertezas, etc. Unha coisa importante, incidentes graves. Que acontece cando se detecta un incidente grave? Ben, no caso de risco elevado, artigo 62 da proposta, en 72 horas, a partir de que tomaran coñecemento da produción dese incidente grave, ten os fornecedores ou os utilizadores a obrigación de comunicar ás autoridades competentes a produción dese incidente. Ese presuízo das medidas correctivas que ten inmediatamente que adoptaren fornecedores ou utilizadores, as autoridades nacionais deben tomar as medidas adecuadas no prazo de 7 días e comunicar tamén as autoridades doutros Estados membros que posan vir a se ver afectadas a produción dese incidente. No caso brasileiro tamén prevese unha regulación similar, moito embora non se establece un prazo determinado. Dice, a comunicación será feita en prazo razoable, conforme definido pela autoridade competente. E di, a autoridade competente verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necesario, determinar a axente a adopción de providencias e medidas para reverter ou mitigar os efeitos dese incidente. E regime sancionador. Tanto o Regulamento Europeo quanto tamén o proxecto de lei brasileiro prevén un regime sancionador propio, administrativo, previa a instrucción do procedimento correspondente, respetando o debido proceso e tal, mas
con multas ben importantes. No caso do regulamento europeo, pode haber coimas de até 20 millóns de euros, ou do 6% do volume de negocios da empresa, se houve incumprimento da prohibición de prácticas, é dicir, se colocou no mercado un sistema de inteligencia artificial prohibido, ou o sistema non cumpre con os requisitos establecidos no artigo 10, que eran os xerais para todos os sistemas, os esenciais. E logo, a non conformidade do sistema con cualquier outros requisitos ou obrigações que non os establecidos no artigo 5, prácticas prohibidas, ou 10, fica suxeita a multas de até 20 millóns de euros ou un 4% do volume, e a fraude aos organismos fiscalizadores dando información falsa, etc., ou obstaculizando acceso aos códigos fontes, dados de treino e tal, pode ser sancionado con até 10 millóns de euros ou o 2% do volume de negocios se tratar dunha empresa. No caso do proxecto de lei brasileiro, o regime sancionador vai unha advertencia, as infraccións máis leves, unha multa simples limitada no total a 50 millóns de reais, sendo, no caso de persoa xurídica de dereito privado, hacia 2% do seu faturamento, a publicización e o de name and shame da infracción após debidamente apurada e confirmada a súa concurrencia, a prohibición ou restricción para participar en réxime de sandbox regulatorio. De sandbox son espazos controlados para experimentación, por até 5 anos, a suspensión parcial, temporaria ou definitiva do desenvolvemento e operación do sistema de inteligencia artificial, ou a prohibición de tratamento de determinadas bases de dados. Por exemplo, prohibir que se accesa a determinadas bases de dados públicas, por exemplo. Entón, esas poden ser as sancións. A responsabilidade de a lei brasileira, ou o proxecto de lei brasileiro, ten un capítulo expresamente dedicado á responsabilidade civil, e estabelece que a responsabilidade que o fornecedor ou operador van responder polo dano patrimonial, moral ou individual, con a obrigación de repararlo íntegramente, e cando se trate dun sistema de inteligencia artificial de alto risco, de risco excesivo, responde obxectivamente pelos danos causados, portanto, unha responsabilidade obxectiva, e, na medida da súa participación, cando non se tratar de sistema de inteligencia artificial de alto risco, é por culpa. A culpa do asente será presumida aplicándose a inversión do onus da prova. No caso da normativa europea, o regulamento de inteligencia artificial non regula a questão da responsabilidade civil, mas há un outro regulamento tamén en tramitación especificamente dedicado á regulación da responsabilidade civil en materia de inteligencia artificial. E o seu conteúdo fundamentalmente é o mesmo que na lei brasileira. Porque cal é o problema? O problema non é que se estabelece un regime de responsabilidade patrimonial ou civil diferente. O problema é a dificultade de prova, e o desequilibrio que há entre a persoa lesada particular, como probo que o dano é consecuencia de. Entón, o que se estabelece é unha maior facilidade probatoria por medio de presunções, que é o que faz a lei brasileira e o que faz tamén esta proposta de regulamento de responsabilidade da Unión Europea. Se estabelece unha presunción de causalidade entre a utilización do sistema de inteligencia artificial e os danos cando exista culpa por parte do fornecedor e ou do utilizador. Entón, aí, nos considerandos que na explicación desa proposta de directiva, a presente directiva abranxe os fatos culposos que constitúen o cumprimento de determinados requisitos enumerados nos capítulos 2 e 3 do Regulamento de Inteligencia Artificial, que incumben os fornecedores e utilizadores de sistema de risco elevado, cuxo incumprimento pode conducir sobre determinadas condições a unha presunción de causalidade. Entón, esa é a questão. A lei brasileira desenvolve máis a questão de que non haberá responsabilidade, son causas de exclusión desa responsabilidade dos axentes, de fornecedores ou utilizadores, cando comprobaren que non colocaran en circulación
empregaran ou tiraran proveito do sistema de inteligencia artificial, ou comprobaren que o dano é recurrente de fato exclusivo da vítima ou de terceiro. Tamén son supostos normais, né? En sistemas de regime de responsabilidade civil. Ben. Bom, inteligencia artificial xenerativa. Que é isto? Claro, acabamos de ver uns sistemas, unha regulación que atende aos riscos e clasifica os sistemas de inteligencia artificial en función de riscos, atendendo a que? As súas finalidades, né? Claro, qual é o problema do que se chama un sistema de inteligencia artificial xenerativa ou multipropósito? Vocês saben que os criadores do ChatGPT, cando o criaran, nin sabían todas as virtualidades e as funcionalidades que le ten neste momento. Tamén lé linguaxe musical, e escreve linguaxe musical, programación, né? Entón, estamos indo a sistemas, de feito en inglés, POI, propia, o acrónimo GPAI, que é General Purpose, né? Artificial Intelligence System, é dizer, sistemas de inteligencia artificial de finalidade xeral ou de propósitos xerais ou múltiples, né? De tal maneira que se ten propósitos múltiples, onde o metemos? Prohibido, risco elevado, pode facer de tudo, né? Entón, primeiro problema, encaixa mal ou é de difícil encaixe nun modelo de regulación que está baseado en niveis de risco. Depois, como definir a inteligencia artificial xenerativa? Sí, está dos conteúdos, mas son máis coisas, né? Porque non é só, digamos, a funcionalidade que ten, é tamén a cadeia de valor que cría, é tamén o volume de dados que emprega, porque estamos indo, de facto, xa a última versión do Regulamento Europeo aprobada polo Parlamento Europeo en 14 de xullo, né, deste ano, de 2023, fala dos Foundation Models. Que iso de Foundation Models? Son sistemas de inteligencia artificial que utilizan enormes volumes de dados e que serven para moitas finalidades e que ademais ten unha cadea de valor moito complexa a partir de un sistema fundacional, né, común. Os operadores poden desenvolvelo para moitas finalidades diferentes. Entón, estamos indo a sistemas de inteligencia artificial cada vez máis centralizados, porque estamos falando de sistemas que non é 4 gurís ou 4 gurías metidas nun garaxe, né, da casa dos pais, ali fedellando, non, ese era o do filme de Steve Jobs e tal, iso xa pasou. Se que alguna vez foi certo, xa pasou. Agora estamos falando de investimentos billonarios, de exércitos de enxeñeiros, de volumes de dados e, por tanto, dunha capacidade de procesamento que xa está ao alcance das grandes empresas tecnolóxicas, tá? E cando aparece unha empresa pequena que cría un modelo destes ou un prototipo destes modelos, enseguida comprado, non sei se viron o de OpenAI, este Sam Altman. Non é moito tranquilizador, non sei, se poden procurar aí Sam Altman e o CEO, né, de Open Artificial Intelligence, teve facendo unha rolda en maio así por varias capitais europeas, falando con os presidentes, dicendo non estou gustando de como está quedando este regulamento, é sobre-regulador. Se isto vai así, o ChatGPT vai marchar de Europa. Bom, en Italia, curiosamente, a Agencia de Protección de Datos abetou o ChatGPT, porque dixo, bom, moi ben, você está utilizando dados dos italianos, qual é o título, de acordo coa normativa de protección de dados, qual é o seu título para procesar estes dados? Consentiron todos eles, ten un contrato, tá? Me esclareza todas esas questões, né? E este cara é o que se chama un preparacionista, né? Como estas series distópicas así. Este di, non teño problema, eu teño un rancho ali enorme en Arizona, todo rodeado por unha cerca, non?
electrónica, teño un pequeno arsenal, teño máscaras antigás última xeración das que utiliza o exército de Israel, e si, teño diñeiro, no, dólares non, teño ouro. Entón, por min, pode vir o fin do mundo. Se este que é un cara tan informado e que é o que fala dos beneficios de inteligencia artificial está prevendo un futuro así, eu non estaría moi... non é pouco para ficar así tranquilo, porque algo parecido a un xenocidio parece que está prevendo, né? Entón, estamos falando disso. Despois, claro, como asegurar un modelo regulatorio para a inteligencia artificial que non fique obsoleto? Depois, como asegurar que os reguladores e, sobre todo, as autoridades de supervisión contan con a capacidade técnica de inspección suficiente para enfrentar os riscos desta inteligencia artificial xenerativa, sendo que agora, neste momento, hai unha páxina da Universidade de Stanford que o acrónimo é HAI, né? Que é ben interesante porque ven precisamente todo un estudo sobre estes foundation models, unha avaliación, e ten un blog tamén que é ben interesante. Os propios técnicos recoñecen que neste momento non há forma de saber se estes modelos son seguros ou non. Por tanto, estánse colocando no mercado modelos e sistemas que aínda non sabemos, porque como non sabemos o que poden facer, non há ferramentas de avaliación aínda como para saber se son seguros ou non. E, sobre todo, como asegurar a presenza nesta discusión, neste debate, de todos os intereses en presenza, que non son únicamente os das empresas. Ten que ser tamén, né? Porque isto non é só un problema técnico, é un problema político. Casi até de que sociedade queremos. Se queremos a esta que está prevendo o señor Sagalman no seu rancho de Arizona, mientras o resto do mundo, non sei, se morremos de fome ou este paso de calor, né? Ou que tipo de sociedade queremos, tá? E aquí no Brasil, na Europa tamén, mas no Brasil viron como as gastan estas empresas cando non están de acordo con algún proxecto de lei, non? Elas ten súas armas e empregan elas. Que, por certo, esa é unha coisa que ten a lei brasileira, pero expresas a un artigo especialmente dedicado a que características ten que ter os sistemas de inteligencia artificial empregues no ámbito público, pelos poderes públicos. Que iso non está na regulamentación europea, é ben interesante. Por qué? Porque aí tamén, ese outro debate, os sistemas de inteligencia artificial para o ámbito público deberían ser deseñados tamén públicamente. Se vamos deixar que seña Google ou Microsoft ou tal, xa sabemos o que vai pasar ou o que pode acontecer, non? Bom, Sistema aberto, então. Que? Sistema aberto. Seria um sistema aberto, construção coletiva. sim. Non, ou da administración pública en xeral, Sim. né? Quer dizer, o sistema que vai utilizar o exército brasileiro Sim. vai ser de Microsoft, que tamén opera con... Conflito. Claro, né? Bom, bueno, esta regulación é por enquanto, mas este é o texto de dezembro, o do Consello, que por ir ben. Bom, isto xa falamos, o da converxencia entre as plataformas digitais e a inteligencia artificial xenerativa. Houve un caso que tamén, digamos, ecoou ali en Europa, né? Que é no auxe daquel conflito todo con o proxecto de lei que non era exactamente das fake news, mas se dicía que era das fake news. Se un procuraba no Google, era naquela viaxe que o Lula fez para a coroación do Carlos de Inglaterra, né? Pois, se un procuraba no Google Lula coroación, saben o que aparecía, né? Vos quis dizer Lula corrupción.
Mas se buscaba Bolsonaro corazón, dicíamos, quis procurar Bolsonaro corazón. A ver, son coisas que acontecen, non ten que buscar nada, né, intencional niso. Mas, por tanto, estamos indo a esa confluencia. Daí que houve quen propús, dado que estamos en sistemas que non é fácil encaixar eles en risco elevado, né? Vamos a falar de risco sistémico. Que categoría é iso de risco sistémico? No regulamento de plataformas digitais da Unión Europea falase que son de risco sistémico determinados sistemas de procura moi utilizados ou as chamadas VLOS, non? As Very Large, né? Operative Systems, sistemas operativos ou plataformas. Pois, mire, Amazon é un sistema, cría un risco sistémico, porque ten dados de moitas persoas, é utilizado, né, largamente. Entón, estes sistemas, como mínimo, serían iso. Que na práctica, isto suporía o que? Suporía aplicar aos sistemas de inteligencia artificial xenerativa un réxime específico. Criar outra categoría, aparte de risco elevado, risco prohibido, etc. Ben, isto é o que comentaba antes da Italia, né? Ten aí esa información. Que di agora o último texto, o aprobado pelo Parlamento Europeo. Bom, aquí xa se decide Foundation Model, collendo esta terminoloxía, como digo, que ven deste grupo da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, e di, un modelo fundacional, se podemos traducir así en portugués, significa un sistema, un modelo de inteligencia artificial que foi treinado con dados a grande escala, foi deseñado para unha generalidade de resultados e que pode ser adaptado para unha ampla, digamos, un amplo rango, né, de tarefas diferentes. E xunto con ele define tamén o General Purpose System, ou GP, né? Aí do que antes falaba. Significa un sistema de inteligencia artificial que pode ser usado e adaptado a amplas ou un amplo rango de variedade de aplicacións para as quais non foi intencional e especificamente deseñado. É dicir, que nin tan sequera os deseñadores saben que é o que ese sistema pode facer. Tá? A partir de aí, que faz? Establece un régimen xurídico ad hoc. Cría un novo artigo 28b e unha regulación tamén específica ao longo da cadeia de valor, porque este é a que está. Como funcionan os sistemas estes? Por exemplo, ChatGPT, non a versión gratuita, esa demo que pode utilizar cualquier un, né? Se un utilizador profesional. Non é acceso aberto, que dicía aquí antes o amigo. O acceso aberto cando tú podes, né, ir o código fonte, non. É o que se chama o API. Acceso, remoto a través, é dicir, tú operas, podes adaptalo, pero traballando sobre a nube de Microsoft, de Google e tal, de forma que o fornecedor, e isto é importante, efeitos de responsabilidade, detén todo o tempo un controle sobre o sistema. ¿Ne? Porque este é un dos debates. Os fornecedores, e os fornecedores son Microsoft, Google, Amazon, están dicendo, non, eu dou o sistema e depois é o utilizador, aquela pequena empresa de Polo Sur Informática aquí de Porto Alegre, non teño cualquier parecido de quen o adapta as necesidades dunha empresa, né? Claro, que problema ten iso, responsabilizar a ese operador ou a ese utilizador? Que estamos falando dunha pequena empresa que nin vai ter a capacidade económica nen técnica, primeiro, nin para resolver o problema, nin para responder. Né? Entón, este é o debate. O Sam Altman, cando foi facer a turné por Europa, estaba falando disto. Non, a responsabilidade abaixo, como din eles, downstream. Desa pela correnteza abaixo e é deste daqui, ven, este o que adaptou.
Non, eu só pus... mas você non o puxo en acceso aberto. Sí, mas foi ele. Entón, esa é unha questão. Tamén se regula esa cadeia de valor. Que faz o proxecto de lei brasileiro? Rapidamente resolveu o asunto. Di, os fornecedores de sistemas de inteligencia artificial de propósito xeral incluirán en súa declaración preliminar as finalidades ou aplicacións indicadas nos termos do artigo 17 deste lei. Qual é o artigo 17? O artigo 17 é o que contén a generación de sistemas de inteligencia artificial considerados como de alto risco. Ergo, o que faz o legislador, o pre-legislador brasileiro é considerar os sistemas de propósito xeral como de alto risco. Punto. Aplicamos o regime de alto risco. Tal e como está agora. Eu prevexo polo que pasou na Europa e o debate que hai no Parlamento e tal, en fin, que iso, se fica así, desde logo non vai ser sen presións por parte das Big Tech. Bom, aquí deixo algúns links de interese. Eu vou pasar para a profesora Monia a presentación para que disponibilice para todos vocês. E aquí ten tamén parte de miña gratidão, e o meu correo electrónico, o meu enderezo electrónico, por se queren seguir traballando sobre este tema ou para seguirnos en contacto. E eu, pola miña parte, acabei coa miña parte, agora ven o debate. Moito obrigado. Eu sei que foi así un percorrido necesariamente superficial, mas... O mais feliz da noite é o professor Anísio, porque ele percebeu que tudo passa pela proporcionalidade. É verdade, eu pensei Parceiro. principalmente o regime sancionador. Sí, o regime sancionador depois, claro, efectivamente, a ver, se ve a proposta completa, pois esas son as máximas. E a aplicación concreta, pois depende do reiteración, propósito, en fin, todos eses criterios xerais do dereito, que se chama lá o dereito administrativo sancionador. Acho que podemos, então, abrir espaço para perguntas. O Brasil, como o senhor falou, os membros da União Europeia, quando verificam um evento danoso, eles têm que comunicar também aos outros países do bloco. O Brasil não tem essa previsão por enquanto no projeto. Bom, Brasil é quase un continente, comenzando por aí. Na Unión Europea é lógico que iso se prevexa, por qué? Porque, a ver, como comentaba ao principio, o fundamento, o título, digamos, da intervención que ten a Unión Europea é regulación do mercado interior. Neste caso, o mercado interior de que? Do mercado interior de sistemas de inteligencia artificial. Entón, se é un evento danoso que pode ter un efeito trans fronteiras, é dizer, impactar tamén nun outro país, entón hai que comunicar a autoridade dese outro país. Ese xa é un ámbito global, para iso está a Autoridade Europea de Inteligencia Artificial, tal e como se prevé, que é un órgão de coordenación, Professor, nessa lógica do monopólio, é possível, o senhor tem esperança que haja, que se consiga efetivamente desenvolver algum controle, E é possível quebrar esse monopólio também? Eu não tenho uma bola de cristal, como disse, não sei. Porque o sistema começou aberto, né? Depois que ele concentrou, né? Sim, mas isso... E hoje influenciando a eleição de países, né? O seu país tem um ponto ali, a democracia, né? Hoje o mundo é muito democrático, né? E as principais democracias do mundo, né? Estados Unidos, a própria Inglaterra. Sim, mas olha o que acontece no âmbito dos sistemas operativos, né?
Ten o Linux e tal, mas agora que ten Google, né? E Microsoft, bueno, e o de Apple, o iOS, né? Quero dizer que nisto tamén se vai camiñando a unha, por forza de que? Por forza, primeiro, porque iso que se fala do emprendedorismo, das spin-offs, das startups, todas estas questões, né? A ver, eu vexo pela miña universidade que é bastante punteira nestas questões e ten un centro de investigación en tecnoloxías de información e da comunicación, estamos creando unha cidade das... Mas a grande esperanza dos que crían estas startups informáticas é que algún destas grandes empresas olle para ele o compre. Ás veces o comprar para manter aquela idea ali no congelador e que non concorra con as que le ten, que poden ser piores en tempos, né? Entón, há unha tendencia, porque isto non é un mercado diferente a outros, a ese oligopolio. Até por qué? Porque os investimentos que son precisos, né, non está ao alcance de cualquier un. Cualquier un pode dar os pasos iniciais, mas depois, né? Entón, esa é a questão. Que é o que pode eventualmente concorrer con iso? Bueno, o que pode concorrer con iso é iniciativas que se fasan desde o ámbito público, que polo que estamos falando pode ser a nivel da Unión Europea ou mesmo a nivel global. Eu creo que a grande traxedia deste momento é que os sistemas de inteligencia artificial están se desenvolvendo o calor dunha guerra e non para o ben, né? Cando neste extraño verán austral e no quentísimo verán septentrional estamos vendo que há, desde logo, urxencias moito maiores que tamén podían, né, ser, non digo resolvidas, mas que estas ferramentas poderían axudar moito a resolver. Mas non se está, né? Sí, há pequenas iniciativas, mas non a nivel global, nin comparável en intensidade o que se está utilizando para non o ben, mas o mal, né? Embora tamén sabemos pela historia que a guerra é a grande parteira de innovações, mas, en fin, tal vez podíamos ir aprendendo algo e innovar sen necesidade de... Professor, só nós vamos entender a evolução tecnológica, do binarismo até a estrutura algorítmica atual. Hoje nós estamos impactados, digamos assim, com a autonomia da IA, né? A autonomia que ela tomou, que agora a gente está ficando autônoma, perdemos o controle. Mas na verdade, se nós formos tratar de estrutura algorítmica e de influência algorítmica, a inteligência artificial, na verdade, a leitura algorítmica, ela está aí há muito tempo vivendo conosco, não é uma coisa de agora. O problema é que agora nós estamos falando da estrutura da inteligência artificial autônoma, que daí é outra coisa, o pensamento autônomo dela. Não, isso é quase uma questão filosófica, que é o que chamam de inteligência artificial geral, que substitui completamente isso. Aí há Não, perdão. Não, mas é por aí, porque assim, eu gosto do tema e eu penso assim, bom, nós primeiros regulamos a internet, que é a porta macro, né? Nós pegamos, digamos, essa galáxia. Aí, agora, pegando o copia e cola da NetSDG, que todo mundo está entrando nessa área, a gente pegou e regulou o céu, né? Entramos na Terra e regulamos o céu, porque daí falando de fake news e... O céu muito regulado não está, porque aí andou Elon Musk, né, tentando colonizar. Mas agora é o seguinte, vamos para aquele jeito. A gente vai fazer, um funil, porque a gente vai chegar no núcleo da programação daqui a pouco. A gente está fazendo um funil, a gente está funilando. A gente começou do macro e vem afunilando, sabe? Acho que a discussão é muito maior, é uma discussão de uso responsável da tecnologia, sabe? Aliás, experimentação responsável da tecnologia. A regulação, acho que seria para além disso. Seria uma regulação da pesquisa responsável da área tecnológica. Porque a gente está no escuro, ninguém sabe. Vamos ser realmente aonde que as pesquisas americanas, as pesquisas
russas, chinesas, né, indianas estão, vamos dizer assim, estão profundamente, até onde eles já foram. A gente está pensando no que é público, no princípio da publicidade. Agora, profundamente, até onde estão, sabe? Eu acho que é muito além do que a gente vê, sabe? É muito além do que é visível, sabe? É muito além. Claro, a gente não tem como regular isso agora, é uma abstração, uma filosofia, é o pensamento filosófico da questão da inteligência artificial, né? Enquanto mercadoria, porque ela está virando uma mercadoria, né? A ver, sobre essas questões de se há um debate mais em reflexão filosófica, sociológica, etc., uma página da Unicinos que é bem interessante, não é exatamente jurídica, mas bem, digamos, recompilando, né, trabalhos, artigos, opiniões de todo tipo, de todas as orientações, desde Noam Chomsky até o Nicolelis, por exemplo. Nicolelis, Miguel Nicolelis, não sei se escutaram, que é um pesquisador muito reputado, brasileiro, né, que fez quase toda a sua carreira nos Estados Unidos. Ele, por exemplo, diz que isso da inteligência artificial não existe. Nem é inteligência, nem é artificial, porque a inteligência é um atributo dos seres vivos, né? Porque é fruto da evolução. Sim, os animais também têm a sua inteligência, porque é fruto da evolução. E diz, como você dizia, que, a ver, também não é uma coisa assim tão nova, que desde há 20, 30 anos já se vinha trabalhando com algoritmos e com redes neurais, embora menos sofisticadas. Agora que temos um problema de escala. É um problema de escala. Há 30 anos não havia o volume de dados que há agora, produzido pela internet, né? Há 20 ou 30 anos não havia não havia a capacidade de processamento que há agora. E espera que chegue o processamento quântico, né? Entende? Tá. Então, eu acho que essa é a questão, né? Mas daí, bom, temos esse problema. Pensar que se vai parar a investigação, a pesquisa, não. Já, num mundo que está guiado, aparte neste novo contexto de nova Guerra Fria, tu acha que chineses ou americanos ou russos ou quem for vai deixar de... Não. Mas temos que intentar criar um consenso global através de normas jurídicas que há coisas que estão proibidas. Há coisas que cientificamente, tecnicamente xa se poden facer, xa se pode clonar un ser humano, mas está proibido. Dicen que é un chinés que xa fez, non? Mas, pois... Então, son ese tipo de questões. Eu creo que o direito tamén ten a súa... Non podemos nos render, pensar, desistir, que vai facer o direito diante de... nin nos deslumbrar con esa questão da disrupção. Non, olho. Né? Mas... Professor, eu fiquei com uma dúvida na apresentação. Na parte da regulamentação europeia, você apresentou que tem uma fiscalização, além do fornecedor, primeiro fiscalização de responsabilidade do próprio fornecedor e depois uma fiscalização externa. Esta fiscalização seria de responsabilidade estatal ou de uma empresa de auditoria externa? Está previsto isso ou não? Sim, en tese sería un sistema de lo que se chama de controle regulamentario, do que se chaman ali, fala-se de ECAs, entidades colaboradoras da administración. É dizer, eu non sei aquí, supoño que terán algún ámbito... Mas órgãos estatais, não, pode ser, não, a agência reguladora, eu por exemplo crio uma empresa, imagine, que se dedica a avaliar sistemas de inteligência artificial. Mas eu, para poder me dedicar a isso, tenho que ter sido previamente autorizado por uma entidade pública. Não, igual que podes, aqui não sei, por exemplo, um elevador num prédio, num condomínio, não tem que ser objeto de revisão. Mas quem faz a revisão? Sim, umas auditorias externas. Segue normas estatais, mas é uma empresa... Exatamente. Não, e nós temos também órgãos regulatórios, tipo para energia elétrica, para água. Sim, então sim. eu imaginei que poderia ser um órgão
governo depois fiscalizar ou não, era só Não, o órgão do governo no modelo do regulamento não fiscalizaria. Estabelece as regras e por isso se fala de notificado e notificador. Notificador é o órgão governamental que notifica. Por que se fala de notificar? Porque quando, imagine, a Autoridade Española de Inteligencia Artificial autoriza a uma empresa, entidade privada, para avaliar sistemas, também tem que notificar aos outros Estados-membros esta empresa está autorizada. Por quê? Porque essa autorização que se faça num Estado-membro, o tema do mercado único, vai também ser reconhecida e ser eficaz no resto da União Europeia. Por isso se utilizou coisas da tradução, né? Notificado e notificador. Mas pode até passar a ser uma empresa certificadora, de repente. sim, eu suponho que, por exemplo, no âmbito de prevenção de riscos ou de segurança laboral, né? Não são empresas dedicadas especificamente a isso. Precisamos uma... Mercado financeiro, né? Tem empresas para certificar o balanço. Sim, a parte da gestão também. Sim, as auditorias. Auditorias. Eu espero que sejam mais fiáveis que as auditoras, né? Esse é o problema. Tá. São as 9, agora... O Grêmio vai entrar. Podemos ir mais. Melhor que isso, só o Grêmio despachando o Flamengo. Isso aí, vambora, então vambora torcer. Mas eu achei que tu era pesquisador científico, Alexandre, não rock. Tá. Eu já tinha abandonado, mas aí o ânimo sempre. Muito bem, acho que deve estar, se a gente usasse um emoji, era aquele da cabecinha explodindo, né? Dá um certo desespero. E pensando que todas essas, a gente trouxe aqui as reflexões acerca da regulamentação, da normatização, e isso tudo ainda vai parar nos tribunais depois para fazer interpretação disso, né? A gente não tem, a gente está em dúvida só com o começo da história, a ponta do iceberg, como dizia o Friedrich Miller, né? Então, ficamos aí com esse desafio do futuro da jurisdição constitucional dos tribunais para lidar, interpretar e aplicar todas essas questões, cumprindo com a sua função de guarda dos direitos fundamentais, da democracia e de todas essas perspectivas. Então, agradeço mais uma vez ao professor Carlos pela disponibilidade e a vocês pela paciência, pela atenção, por estarem aí, e nos encontramos então na semana que vem para a nossa próxima aula, falando um pouco mais sobre jurisdição. Muito obrigada e boa noite.